Hi guys, may hapon. Ibani ko ninyo sa akong pagpangabuno. Mga bunot ah. For the first time mga bunog tubo. What? Anata saging lubi. Oh no! Sa tubo, for the first time. Nice. Oy, binu. Ano kinabuhi sa pobre? Mag-vlog na lang kita ni Gid. Uy. Di pa ka ulan ay. Ulan Valencia oh. Ulan sa Valencia. Tagas na ang one guys. Tubo, di mo kita halos ang tao. What? The real life, bukid is life. Oh no! Shout out kay Auntie Day, kay Auntie. Habang nagpangabuno. Oy. Makarelate ani is pobrera, pobre. Makarelate ang kwartahan ani. What? Kung makarelate mo, please like or heart our video. Sa mga wala nakarelate, like and follow lang, follow. I hope to follow our YouTube and Facebook page. Royal Vlog Espanalan. Like, follow, and subscribe to Vlog Espanalan, our YouTube channel as well as Espanalan. Our Facebook page is Batang Loyal. Alright guys, thank you so much and happy Sunday everyone. God bless and bye bye.